Très heureux de vous savoir nombreux sous les antennes de Life HD TV, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Bible ouverte, votre émission, une émission qui reçoit les hommes de Dieu et une émission qui donne la bonne connaissance des Saintes Écritures avec les invités. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de recevoir encore l'homme de Dieu, l'homme du moment, on l'appelle comme ça, le représentant légal des assemblées de plein évangile Nouveau Temple de Jérusalem, apôtre Paul Ferdinand Yakatanga. C'est une grande bénédiction de les recevoir et continuer avec les thèmes, les 12 clés du royaume des cieux. Et nous sommes à la première clé, les noms glorieux de Dieu. Et c'est juste l'introduction. Nous sommes en train de continuer comme ça. On parle en bilingue, en français et en swahili. Question de fixer la matière. Tumulamukie tumpatie honneur. Représentant légal, jambo yenu. Jambo sana baba journaliste. Tunamshukuru tena kwa kuhonorer invitation ya Bible ouverte. Asante sana, sisi tunashukuru kabisa kwa kuweza kutufaire participer kwa hii kazi munene. Merci. Voilà. Na tunaweza kuanza na prière comme d'habitude. Amen. Bwana Yesu asante. Wakati nene unisaidie sana. Na usaidia watoto yako. Mimi nafungula hii wakati. Mimi napenda Bwana tukue vraiment connecté ku trône céleste pour que tupate kutangaza neno lako avec vraiment beaucoup d'exactitude. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Apôtre, tunaanza déjà, mais ma félicitation partout. Merci. Bantu bana consommer thème, banasema unaba bénir, unakuwa ku restaurer tena gloire ile walikuwa bakisha kupotesha. Bina mifana munakani. Nafurahi sababu susi yangu ile niko nayo ni province ya Luanda. Bantu atabawiri bamufumbule Mungu. Très important. Atabawiri. C'est pourquoi niko nasema na roho yangu yote na akili yangu yote. Shisememu na bukalamusha tabumoyo. Ni unatangaza paka habari vile inasemewa. Okay. Bonne nouvelle. Voilà. Bale bote bako na felicite na mimi nabashukuru sana. Na Mungu abaone na abasaidie. Amen. Tunaanza déjà enseignement. Merci. Jana nilikuwa na ushuhuda mzuri kabisa. Yeye mwenyewe alisema ataita kwa kuweza kutemwenye. Anasema mwile mission ya prière ya dimanche passé wakati tulikuwa naomba yalikuwa mgonjwa sana. Très important. Anabeba mai yake yeye mwenyewe na anajipatia imani yake. Très important. Anabeba mai anaweka kurejo yake na mkono anaweka. Après maombi anabeba mai yake anakunywa paka pale anaponelea. Ce n'est pas possible. Mais mimi tumikishake mai ile ni imani yake. Mais alipona na hapa na décider na jana tulikuwa naye. Je crois leo ni leo atakuwa na kanisa. Très important. Merci beaucoup. Nabariki sana njoo. Il est depuis dimanche passé tulikuwa tunasema juu ya révéler na tulikuwa nasema juu ya profondeur na tulisema juu ya doctrine. OK. Tulisema pour faire ceci, il faut être un raisonneur. Juu ya wewe kupeleka kintu kia kabaila, on doit apprendre à raisonner. Frère, hiki kintu niko nasema raisonnement. C'est quelque chose qui accompagne kintu kyote juu mtu aweze. OK. Kama auyue ku raisonner, ku réfléchir sur ce qu'on unataka kufanya na kuifuatilia, utaona ki utakuwa unafanya vitu vya mingi na maesheki. Très important. C'est pourquoi nilisema tant que serviteur que nous sommes, tunapaswa kuwa na wakati. Niko na raison ya ili unasema parce que tantôt là tutafika kule pourquoi niko nasema hivi. Juu ya wewe kuweza kuingia mu profondeur. Juu ya wewe kudegager doctrine mzuri. S'il faut mbele wewe mwenyewe ujue. Nisha kona kata moiv mtu kona ubiri. Mais asimaîtriser bile kona. Très important. Sasa unaona kama bitu umaîtriser na bale benyongo na pacha na wao batabime. Babi bea paka vile. Donc sema biko sabi kuna miua, biko na midéranger mo bote bawi. Okay. Woko na sabwa na bile vinyo sema ni bintu vya shoku ikala na kutengeneza. Pale aina kibengo. Ni unasinyale batumishi ya Mungu, banduku yangu hata mashamba. Tu dois rester d'abord, unaanza kurefreshir yule ya mashamba yako. Utafanya na uje, hii aneta bima bioje. Okay. Hata commerce, ujua sema ndani ya commerce, kuko makuti ile banakuriaka na ile bakuriaka. Okay. Mena kama aujue hivi, utaweza kumelange bwanako anatumikaka par exemple mkazi fulani. Wewe na wewe uko kusoko. Inafai muna séparer makuta. Pour faire ça, il faut toujours raisonner. Unaona je
Unaweza kuwa na commerce yako. Unaangalia sema para. Kama mimi nataka kuutiliser paka hii makuta ya commerce hii. Okay. Niko na risque ya kuchomba. Una créer hata kabini yako. Ile makuta ya kabini, mtakuwa bunga, mtakuwa tumafrère ya masomo ya batoto, mtakuwa kakintu kako. Me hiyo inabakia jo na mwe mtafanya maisha, na mwe mtayenga, na mwe mtatembea na nyoka. Okay. Me na bantu wanawasha sema maisha kuweza ni paka dawa. Hapana. Kuko bintu bila hata banakupa dawa, hautaweza. Okay. Hata unaenda unafanya dawa ya ba Americain bote wanakupa yowe. Aussi longtemps que tu ne raisonnes pas, hautaweza hiyo. Hautaendelea. Hautaendelea. Tu hauna na base. Très important. Hauna na réflexion normale. Très important. Meme musoko, utaona mama boko nosha kusoko, mapa pipite anauza. Kaki gombe kapite anauza. Kesho aseno mimi na chombo. Mama moyo wa mkanisa yetu anilifokaka. Anafanya ana na kapitali. Ego nenda kubeba mangua ya benyewe, anaujisha, akipate mwata 3000 anatupa ka ile bwana ta 5 kuri. Okay. Anafanya vile kumwisho hivi anapata 500,000. Tena alikula wa mwisho 500,000. Unaya mambo. Ule mama ana na kapitali. Mais anasema papa, mimi nenda muville, mimi nauja batoto wangu television, ça veut dire kwa munyumba mwa buvivu. Mimi na bauja kuna machaise plastique. Nauza kuna kameza. Hapa mimi nabakia tu na 30,000. Ce n'est pas possible. Mimi nasi unafanje. Nasema mama twende mbele nje, nitakupokea kesho. Leo mbele uende chukicho kina nyuma hivi unasema. Jua nini? Unashinda kuformuler capital. Ubakie mendiant. Wow. Unapitisha occasion. Papa. Ballon futu le palupao. Olewa kuingisha. Poto iko vide. Vide muna kepera sasa kuanguka kule. Mama. Mais anapika kyo inji. Batu ba mingi beko mwile condition. Ni manque ya raisonnement, manque ya intelligence. Kama mtu mwi dunia, frère, hivi niko aina sime kanisa tuko na iweza juu ya blague. Ata Roho Mtakatifu. Okay. Ata zawadi, unaweza kuwa na zawadi, mais namna ya wewe kuitilize ile zawadi yako inakuingisha mbanga bashangia na mbuloko juu ya zawadi. Yake mwenyewe. Si zawadi yake. Mtoto wako ni mloji. Wewe paka baloji. Mama yako njoo alikukuria ule mtoto alikufa. Ni mama yako njoo alimkuria. Paka baloji. Ile bintu kunapeleka bili. Hata mkanisa kuko namna ya kuleta prophecy. Par exemple, mimi nafika mkanisa, Mungu ananipa message. Lulu alifaa busharati jana. Okay. Message sisema utafaa busharati. Okay. Ni example. Mena mimi nafika mkanisa, Mungu ananyambia, Lulu ulifaa busharati jana. Mimi nakuuliza kesho. Bukwere d'abord bunakufa, wewe na bibi yako na baloko wako 4, ça fait bantu 6 unekala unaleta mkanisa. Okay. Est-ce que kesho batakuwa tena mkanisa? Banaacha na banabandone. Donc pale panalomba intelligence. Panalomba réflexion. Mais Mungu hawezi kuanza kuflatter bubaya. Alikuwa anatembea na wana wa Israeli. Lulu bubaya kani Mungu ataflate. Muntu eko na apakale mafuta. Muntu eko na mimba. We profeta na kwa halala. Mungu ananyambia utakufa pa kuzala. Ce n'est pas possible. Muntu anaanza kufa deja na avant afike kule. Pale Maria alishikiaka banasema utapata mimba. Alipataka nini? C'était le même jour alipata. Très important. Mimba inaingia kukushikia. Très important. Donc kama unashikia kintu meme imani, hiyo inaingia ni paka mkushikia. Okay. Attention na kushikia. Wakati unamwambia vile, kama ule mtu anakufa, ule anamuua ni nani? Ni prophète. Sasa, shiju pale eko nekala na mimba yake, anayua seme mitakufa na hii mimba. Okay. Leta kintu kinene. Njoo nikombe ushikufu. Ile eske ile njoo akili ya kutumikia nayo Mungu hii. Muntu ako malara sema mama haleluya. Mungu ananiambia mtoto wako atakufa. Mais unamua. C'est que un homme aura semé, il le moissonnera. Unaotesha nini wale mtoto abenyewe lufu. Jo prophecy. Mais c'est banasema tifo tubebe mfano ya bale batutangulia. Ezekias na yeye bale mwanonse utakufa. Bari areske baritangaza ni mkanisa. Donc kama tunataka kupeleka message, tunaipeleka hivi. Mungu ananiambia ke weye utaweza kufa pa kuzala. Okay. Mimi naweza kugeuza. Mimi nasema dada. Kesho tutaingia na maombi ya 2 jours. Très important. Ile maombi ya 2 jours kukonvita moya ya nguvu sana iko na kufuata. Okay. Jumishi pende pale Ezekias bari muonesha. Alifurahi? Hapana. Ashikupika isola mkibumbashi.
Haina michezo. Kama anakuambia utakufa, unamwambia c'est laka, mais c'était sa mort. Il a vu comme ça la mort de Mungu. Kumbuka hata makaji bila kutumikia. Donc c'est-à-dire prophétie doit être donnée avec beaucoup d'intelligence. Très important. Parce que la Bible nous dit wakati niko napata message, niko déjà na raisonnement yangu, kisha niko na Saint-Esprit. Okay. Saint-Esprit haiwezi kunyambutie nishinde kwa sema mimi nilisema parce que nilikuwa sous l'onction du Saint-Esprit. Hapana. Hata pa nihubiri niko sous l'onction du Saint-Esprit. Mimi tayari kile mitahubiri na kile sitahubiri. Très important. Donc c'est-à-dire hivi vitu yote tunafanya hata mahubiri. Inafaa uyue unahubiri nini hapa? Hapa unasema nini? Unataka kusema nini hapa? Itaua bien itaokoa. Okay. Jo kazi tukunayo. Donc ni bitu papa, je vous dis la vérité. Nilikwambia sema ina Paul aliconvaincre juu ya nini? Parce qu'alikuwa na sagesse, alikuwa anasoma. Jo anaanza kuambia qui est Jésus. Je crois ndio pale nilikuwa chini. Très important. Ndio nilisema hapa pourquoi? Point d'interrogation. Donc c'est-à-dire, je vais dire ceci. Le monde actuel est plus matériel que spirituel. Donc dunia ya hapa sasa mwili inabamba ampleur. Zamani mimi naanza kuonaka mie na taba jeune fille, na taba jeune mama, kama anavala nkanjo yake anavala muna jipon. Très important. Mais aba jeune fille ni tralala eko nenda kama nguna mfuata mu mkongo eko kujua utashika mbasana, utashika mbaya. Donc abana na boka na angalia mambo ya ma television actuelle. Bintu bile biko napita mu television. Zamani tunaanza kufanya kivi kama tunaona ta muntu eko mu sous-vêtement, utaona batoto bobenye banaenda kuchanger, bana kimbia, hapana mbele kuchanger, bana kimbia mu salon banenda. Mais hapa sasa ka sous-vêtement ka bien. Angalia kule dunia tuko nenda nayo. Donc respect inaisha, dunia inakuwa ni mwili pa mwili, ni bitu. Donc na makanisa, imaginez-vous muntu mimi naona mi jeune fille eko naimba mkanisa acha kuvala collant tena kwa ya noir na polo ya mfupi eko na mumisa dessin yake yote complet, eko pale kumbele na micro mu adoration kuna toka na lugha ena imba haleluya kweli, na Mungu na yana tolere. Bible nasema il faut se vêtir d'une manière décente. Mais leo apôtre ko ansema monde isha ku évoluer na mamisa isha kwa moderne. Njo yenyewe dunia mimi nasema monde isha kubakia mkimwili ya kutafuta sema evolution ya monde. Oui, effectivement nisema hapo hivi. Monde isha kwa religieux que chrétien. Au cœur insensible, incrédule, etc., etc. Par rapport à l'esprit et à ces choses. Donc, c'est-à-dire, dunia, bashakwa insensible, c'est-à-dire, sauti ya Mungu, abaibebe na boka, abatetemeke nayo, juu ya nini? Unoya religion, ni bantu bale, abana mu christianisme. Okay. Le religieux, ni bale bantu ba madini, bale bantu bako nasema bintu abishikirike. Okay. Les gens qui dérangent abanakuwa Yesu kama ni Mobutu, abanakuwa Yesu kama ni nini, toutes ces choses là iko à la base ya ma religion. Christianisme, nous devons seulement montrer Jésus et kuleta sauti ya Mungu mu totalité yayo. Tusifunge parenthèse apôtre. Mambo ya buimbaji, mais leo on a fait condamner mamisa yote qu'on a autorisé ba choriste banamuke ba chantre kuvala mapantalon. Mukuye umwetu tunavolaka mapantalon ni misa moderne. Ni misa mubaya apôtre. D'abord moderne ni kusema nini? Est-ce que kuvala pantalon ni moderne? Kuvala kama mtu anavala pantalon, anavala jipe mfupi, ndio kumoderniser kanisa. Tino sasa quand même ni moment de bantu on a voyager mu Europe banenda modernisation ile. Ndio inasukuma na ba pasteur kusema mpombe haikatazwe parce que kanisa yabo inakuwa lix. Na busharata bukatazwe parce que inakuwa lix. Tufunga parenthèse. Sasa unyambie kule inapeleka banduku yangu ba mingi. Très important. Inabapeleka na boku busharata. Tufunga parenthèse. Mimi nafunga. Tuendelee na enseignement. Nilikuwa nasema hivi. Galates chapitre 3 1 à 3. OK. Bani sommeil. Galates chapitre 1
Galates 3, 1 à 3. Twende mwenjangu. Galates chapitre 3, 1 à 3. 1 à 3. Ô Galates dépourvus de sens, We Galatia mwenye kupungukiwa na akili. qui vous a fasciné, Nana nakuloka weye. vous aux yeux desquels Jésus-Christ Mwe bale Yesu Kristo a été peint comme crucifié. alitunjikwa njuu yenu mweye. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Angalia sasa mambo mimi nashikia kwenu. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, Eske ni kupitia matendo ya sheria ndio mlipokea roho? ou par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi que mlipokea roho. Maintenant sasa vinafanyika nini pale? Et vous tellement dépourvus de sens, Mwe bashipu akili sote wenye kupungukiwa na akili. après avoir commencé par l'esprit, Ulianza na roho. vous voulez-vous maintenant en finir par la chair? Unafia sasa kuisha na mwili. Bantu ba Mungu. Papa, kuko batoto balianza na Mungu. Ouais. Kiro. Butumishi unashika unatokota. Na huko na mwangalia unashikia na boka. Leo anaanza kumodifie bintu. Anaanza unamodifie njuu ya nini? Sikivi mimi niko na ubiri. Ni usema mishi na modernisation. Niko nikumukini. Je suis un villageois. Njo vile mnasema mambo ya Mungu. Modernisation d'abord c'est quoi? Kutengeneza kanisa inasema nini? Si unatengeneza nifasha kombe. Hiyo inasema nini nayo? Frère, il faut tirer très attention na sauti ya Mungu. Okay. Na kazi ya Mungu. Haina bintu bya muntu eko na chika nabyo. Haina bintu bya muntu eko na fia kufanya saa anatafuta kwe muntu fulani memui mambo. Très important. Hii tuko besoin na wokovu. Tuko besoin na bantu wa muyue Mungu wa kweli. Na bantu wa mfuate. Ule eko nasema shini mkuu wa Paul. Anasema we mwe bagalatia dépourvu de sens. Mulianza bien na roho. Kuko batumishi ba Mungu. Balianza ni kuhubiri. Uko nashika na boka leo bana kwa mwili modernisation kuna sema banaanza kutengeneza bintu banaanza kuautoriser bintu vyote vous autorisez tout bitakuletea hasara. Njo leo apôtre turudie mbele. Zamani Roho Mtakatifu alikuwa permanent mu maeglise. Mais leo anapotea ni nini? Kupotea shidi kumoderniser. Shimo mfanye bintu sa muvili. Mkwe basi tande shi tunabakia leto ba villageois. Or que sauti ya Mungu hii tuko na ubiri. Inatoka ni kubazungu. Bazungu abaishange sauti ya Mungu. Bale batoto bale bazungu beko nafanya bu américain banafanya maburasta bananjika makashie huko Jésus. Asina mu Kristo c'est un païen. Très important. Koko bazungu ba Kristo frère. Fata ta ku radio taon. Bantu sa pala naanguka bibi yake anacha na bukweli. Bantu sa ba huyu bwana anaanza kubilaka zaidi si le Saint Esprit. Okay. Nani Jimmy Shwaga. Okay. Uko na sentir ekonobiri kanisa na kwa ambale bantu banajazwa na Roho Mtakatifu. Frère, aina se bazungu beko babiwelewe bana muyua na bo Mungu na Très bana important. kumbia. Très important. Wewe unakuya hapa. Unaanza sauti ya Mungu. Unaanza kuleta bile bintu abina mu Bible. Wewe unabileta bila kuyamu. Juu ya nini unabileta? Angalia mbele 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Angalia 27. 1 Corinthiens 7, 27. Anasemani. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 27. Anaseje. Es-tu lié à une femme? Unaweza kufungiwa na mwanamke moja. Ne cherchez pas à rompre ces liens. Hapana kutafuta kukata ile agano. Ne tu pas lié à une femme? Unaweza shule aseme ne tu pas déjà lié à une. Unaweza deja kufungiwa kwa mwanamke. Okay. Ne cherchez pas une femme. Hapana kutafuta mwingine. Ni mambo ya Mungu. Unafungwa kama tu mnafanya mariage, family. Unatosha mpeti kumba hapana kutosha. Ili unaona hili, nela nilia. Ni nkamba. Asiushe kufungwa. Kama unafungwa, kunaishi. Hauwezi kutafuta tena kurompre ile nkamba. Kisha hauwezi kutafuta bibi mwingine. Jo bitu biku mu Bible, ma verset ni ku mu Bible. Mais basema David alikuwa na babiba mingi. Mais abaseme tuubebe na shi babili sa David. Biblia hiyo inatuambia shi ke uruko mwenye kufungwa na bibi. Okay. Hapana kutafuta bibi mwingine. Haina ninjo mimi nasema. Me wao una na verset na kwambia seme wa bibi mwingine. Okay. Haina mu Biblia.
uko na ile ni example, ile ina recommendation, ile ni example kusema mu Bible muko mtu alikuwa na babibi 1000, muko mtu alikuwa na babibi 300. Ni exemple à suivre kwako ou à non suivre, okay. Parce que haina na recommendation. Mais hii banasema ulisha kufungwa na bibi, hapana kutafuta mwingine. Ese hii verse banaiwaka ba kolege yako bote. Uirudilie tena ni verse kani ya apota? Ni 1 Corinthiens chapitre 7 27. Unesha kufungwa, donc ule mtu anaoa ni mfungwa. Okay. Aisha kufungana na bibi yake. Aseme ne cherchez pas à rompre. Okay. Hapana kuwa mariage. Mariage inakatala. Ni iko aller simple. Abarudi yake kumkongo. Okay. Urisha kwa c'est pourquoi inafaa kutulizana kuingia mu fiançailles. Fiançailles c'est le moment ya étude, ya comportement l'un envers l'autre. Mais là kuko mami sengene beko na encourager divorce. Oui, utancourager divorce nata Yesu alibambia c'est à cause de votre dureté ndio maana tulisema mwandikie lettre ya divorce. Okay. Kuko muntu bana mériter kuachana na huyo bibi yake. Très important. Kuko muntu nata leta ana autoriser kasa hapana mwe mwachana. Leta pa kuleta huyo. Mais Mungu anasema kila yeye aliunga kuna mtu atakisepare. Sibonjo bana Biblia nasema kama mpagano jo munyumba Mungu namna mbili kutuko na 3 catégories ya mariage. Okay. Kuko mariage chrétien, semi-chrétien na mariage païen. Ni kusema nini? Kuko bukweli bibi na bwana bote ni ba Kristo asidi. Okay. Ile ni mariage chrétien. Kuko bibi mu Kristo, bwana mupagano, okay. Soit bwana mu Kristo, bibi mupagano. Okay. Mena ile bukweli ile kama ule bwana mupagano anasema mimi nakatala bukweli, Biblia sema atoke ende atukuitwe kuishi mufujo. Okay. Mena kuko ile mariage ya bibi mupagano bwana mupagano abayiyu hata mu Biblia baweza hata kusumburia njuu yayo. Bale ni bantu ba kisenseka bana fada bile banataka bala tuweza hata kusumburia njuu yabo, tunasumburia juu ya bantu mbili. Très important. Aseme ulisa kufungwa na ndoa yako, ne cherchez pas à rompre, kisha 2 hapana kutafuta mwanamke mwingine. Mina kafunga kale. Tofunge parenthèse. Verset déjà ushakwileta. Donc mambo yangu ni kunayo. Ni weye dépourvu de sens. Ulianza mzuri. Ne angalau kunaanza kwenda na Biblia. Angalau kunaanza kupeleka kanisa. Ni bukalamushi unakubamba. Unafanya mambo ya Mungu bukalamushi. Tia nini? Paulo anasema weye ulianza na roho. Sasa mwende ni mwili. Bilo unafanya ni ya kimwili, hapana kucheza. Hapana kucheza. Ulikuwa mtumishi wa Mungu, mzee, diacre, pasteur, je ne sais pas moi qui, na bibi yako moyo. Unatumikia Mungu na imani ya nguvu. Leo unaenda beba na bibi wa pili na watatu. Unahubiri ipo na kuhubiri message kali. Est-ce que David ni nani ni ile comportement David sa imité? Na mimi sasa nikuwe chef na mimi nikakombana. Na mimi nikapiga kidara parce que David alipika kidara. Na mimi nikakuwa sasa nani soda nikakombana hivi. Juu David alikombana. Nikampiga na mimi Goliath. Frère, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas jouer. Kama unasikia vya kucheza, kwenda cheza mshambre yako. Kwenda cheza mnyumba yako ita batotoko, mbebe football, mtoshe bichi msalon, mcheze football mula. Hapana kusikia sauti ya Mungu. Très important. Sauti ya Mungu bana yongo paka. Inaisha bana. Jonas alikimbi. Jonas anasema mimi nakatala longo. Mimi nakatala unyache la unyende. Anasema hautaenda. Anamwingisha na mtumbu wa samaki, bana mtapikia kwa yeye kwenda. Hii mambo tunabeba. Iko furahi. Mimi nasema furahi. Kesho atakwambia je ne vous ai jamais connu. Très important. Utalia. Très important. Kuko bantu barilia. Mimi namshikia example Yesu analeta parabole mwana anasema ya mtajiri. Mtajiri analia. Anamwambia Abraham, tuma bantu benda takule. Baka angalia bale bantu wangu bari bakia bakibonesha. Aseme huko akutatoka mtu. Paka bale beko nasema kuni. Kama ababashiki. Okay. Hata kama mtu anatoka huko Okay. anabambi. Okay. Abatashika. Hata kama mtu anafufuka. Mie yakatanga mimi kufuaka. Mimi nafufuka mimi amunishike kule nyina banishiki. Mimi nilikufa Mungu anasema yakatanga rudia. Okay. Ukanitumiki. Bantu wote banayua yakatanga kufuaka. Mimi naona bantu tatu wapaka cha anasema yakatanga unaenda wapi? Saa yako yaene rudia ukanitumiki. Ni ushuhuda munene. Kama nasema nilete bantu ba mingi batashangaza. Très important. Ndio maana pala kusema kama mtu au ya muyua.
Hapana kushikia Biblia watu wanasema. Kama unafunga masikio utakuwa sawa mtajiri wa Biblia. Donc il faut tirer très attention na vitu vya Biblia. Tulipeleke vile binasema. Kama njoo vya kweli, biko vya kweli. Kama ni vya bongo, meshi tushongeze. Okay. Mwakili yetu. Inaka Abraham alikuwa kana kanisa fashkani. Afu David, kanisa kembele njina nini? David fut un roi. Huyo Abraham ni grace ilimwenea jua yeye kupasula njia ya Mungu kudunia. Okay. Ya vrai Dieu. David, kanisa ni wapi? Salo, bale bantu bale, ba Salomo ba David. Bali kwa na ba prophète, beko ne ba sheriri, beko ne ba chunga. Okay. Kama nataka kwenda kuvita bana batabiri. Me unyambie eko mbele Biblia yake ya Pierre. Tunajua ke Pierre alikuwa marié. Ni pale Yesu alimwambia anasema aliombea muko yake. Okay. Njoo tunajua juu muko ni paka mama yake ya bibi au mama yake ya bwana. Très important. Njoo tunajua ke 10 na Pierre alikuwa wako. Mimi nakuuliza Biblia yake ya Jacques ni nani? Biblia yake ya Jean ni nani? Biblia yake ya André ni nani? Omwe Paul ndio anatuambia si ashikwa na bibi. Mais aba bantu walikuwa ba marié ba bibi yako weko wapi? Wewe mu nouveau temple au toyo kwa bibi yangu weko? Ouais. Mais niko marié. Hautaona watoto kule beko, mimi niko na watoto. Pourquoi Mungu nafanya vitu vile viko impossible njoo ya nini? Mnataka kuharibisha sauti ya Mungu. So tunaanza kuharibisha zawadi. Unaharibisha mtumishi Mungu alikupatia frère. Bibi yake apie ni nani jina yake? Afu ya Jacques André. Beko wapi bibi yako? Aba shikiri katana mbibile mwenyewe. Abe bataya atakubataya. Unataka kutuambia wewe nini? Doctrine kama unabeba ya sasa. Ulianza na roho, unaisha na mwili. Na Priscilla mimi najua. Baranza kwenda kubafundisha plus exactement mimi najua. Mais wapi? C'était dans l'église. Par exemple, bambie mon évangélisation. Acha kufanya vitu bila Biblia unataka kuharibisha butumishi bunene Mungu alikupatia. Hapana kufuata monde. Très important. Usifuate dunia. Dunia inatupeleka kubaya. Très important. Dunia inatupeleka mbali. Fuata sauti ya Mungu. Beba Roho Mtakatifu. Ikale katika kiroho. Utafanya kazi ya Mungu vile inafai. Frère, kuko bintu bila tuweza hata kuimite. Paul anasema nili mkwe saa mie bashoko me juu ya continence. Juu ya kusema busharati bushkwe katikati yenu. Juu bana ninasema kila mtu aoe bibi yake. Na kila bibi akwe na bwana yake. Na juu anasema na kusema usitafute na bibi mwingine. Tufunge parenthèse. Tufunga déjà. Cause multiple. Mondialisation. Technologie de pointe. C'est que papa Lulu. Dunia isha kufika ni kusome. Mimi nakwambia dunia isha kufika ni musome. Technologie isha kuwa tel que kama atu raisonner, kama atu présenter bintu vile biko batatumenza, uta constater que kanisa inakuwa na ka valeur kiloko. Juu tunafika na mkipimo tunafanya madeba shibe nyewe. Tunafika na kukombana. Kila mtu anaanza kulancer doctrine yake, nguvu ya kanisa inapunguka. Me hapa bantu ba dunia hapa basava banani. Papa bana tuambia seme kushini kama ni bongo kama ni kweli. Hii ma telefone sasa ni batoto tu ndio wenye fabrique. Ouais. Kama ni vya kweli. Sasa ni akili na pita raisonnement. Aba rume na mambo beko na hivi vitu hivi. Juma na tambo hivi leta sema mbapeleke mbele papa ba pasteur kwa masomo. Juu bako nafanya ni désordre. Okay. Bafunde. Beko na vivre contradiction na hiyo idée. Hii mwaka arubiri hivi. Ile mwaka iko na kui ana kikeuka. Beko na via kikeuke. Beko na fuata dunia. Ce n'est pas possible. Dunia iko nenda. Dunia iko nenda. Oh, l'État anaanza kutuingiria tutamulaani. Utalaini njoo rojo unafafu njoo l'État kuingia. Ce n'est pas possible. Angara pake vikule kuku kuma sena kule. Angara vitu vile vinakuya kwa. Bana shinda kumetrize bintu. Oke matumisha Mungu. Shimuombe. Aba banatoka na bingina banatoka na bingina mena kuna kwa division. Baseni. Tunaona sasa. Confession religieuse. Tele bakubwa yetu. Ba grand frère yetu. Ce n'est pas possible. Kama unafuatilia dunia iko mteknolojia de pointe. Dunia iko na mambo sasa iko nafanya. Dunia iko nauza. Dunia iko nafanya mambo papa. Beko nauza na ba pasteur. Beko nauza bijakazi ya Mungu kuku dunia. Sekini vitu ndio unatosha hivi. Kama unafuata mouvement yabi bitakupeleka muingiza. Ouais. Dunia isha kwenda. Angera tu mwenye mbele ma telefone. Angera mwenye mbele miotoka. Angera ya kuvoila. Ndugu yangu, tuko mteknolojia ya mwisho. Na kama unafuata bien,
ni presque temps de la fin. Très important. Là il faut tirer très attention. Très important. Kama unaangalia watoto banamuke munjia utashikia boka buna kubamba angalia kwisi aisha kukiacha kyote inje Asina ta kule. Kama uko na mwangalia beko unacheka na mwenzako sasa mimi na mubipe unanibipe wewe Sasa ni mupimisha unelipimisha wewe moyo kuko mabar mkolwezi beko nacheza mwanamke anatoka kule ana nangua ana tana kaputula eko nacheza vile bali mzalaka tena beko namwekea na meza anapanda yule ya meza bantu bote bana mwangalia beko naona yeye kuna bawekea na mikulu yulu kweli na dimanche anaenda kupeleka dima kweli alete dima tutakula yeye ni korbo kweli kwa kama mlakani pale barumletaka na korbo animal impur para mpeleka yake ni mkate na nyama eskar mfusha leo ni dimension ingine ce n'est pas possible. Donc papa dunia ilisa perdre valeur mimi naona mie bana bambia hapo sifunge parenthèse kisha tena unamwombea na kumwombea Mungu akubariki akuongezee pale penye palitoka akupatie tena makuta mengine unaona sasa atenda kumbingu satenda kumoto mimi na analitaka dime ni makuta hata uivue ku journaliste na ta radio yenu okay. Kama banafanya compte hapo dimanche mwisho wa mwezi banaangalia entrée mnapasha kutosha dime aina ya bakristo okay. Anasema vous êtes frappés par la malédiction la nation abaseme les chrétiens la nation tout entière amenée apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes en fait qu'il y ait de nourriture dans ma maison signé okay. Dieu. Quand on a la Bible on a dit Dieu, c'est-à-dire signé Dieu. Okay. Amener des païens, tout le monde, des fois amener les dîmes ici. Ba soda, ba tubote, ba magistrat, tout le monde. Aina mambo kanisa pour que Mungu aseme mita mibariki na pala pakoise kubarikiwa. Pour vous, vous serez un pays de délices. Okay. Je menacerai celui qui dévore. Très important. Habita rebika ile ni mambo ya bantu bote ata ndumba anaza kuleta dini. Ata pécheur. Tufunge parenthèse. Mimi nafunga. Turudie kwa enseignement mzuri. Multiple mondialisation. Il faut tirer attention. Hapana kufuata mouvement ya monde. Boba na yua. Frère, mimi nakwambia hivi. Mangua ya valeur hapa sasa ni tralala. Ndio mangua ya valeur. Mangua ya valeur hapa sasa ni mini jupe ya yuru sana kisha nakatasi. A des fois kama anafanya pa munene wewe uko kumkongo utaona na sous-vêtement yake. Angalia ba jeune fille bote na batoto ba à partir ya 10 ans. Entre-temps l'état eko nasema no beko na ba violer. Ouais. Bonjo ba violer. Bonjo beko na violer ba nao. Bonjo beko na violer ba bababu. Ju wewe mtoto kukwenu. Usha kuvala ile jipe ya ville. Utekala modèle kanjuji protéger. Uko munjia, uko kumasomo, mwalimu mpembe na mwanguka. Anasema lokote mpemba macho inafasa inangaramu lechi. Ataona ni wazi mule mute. Kisa munabapika ba mwalimu munabafukusha masomo. Bali violer. Bali violer. Bon njobe kona violer. Comment l'état ye anashinda kukataji ni modele ya kuvala. Milionaka muta ya mzee Laura pala ningi. Mais leo kama leo apôtre de la nation on a fait condamner l'état mais place na moi en tant que apôtre de la nation. Wewe ushikini unaisema au ishiki. Kumbe wewe kumbali. Usha voyage. Shini unawe hapo unashiki. Donc pale mzana ingia papa pale pansoko pale panani panakuwa sasa station panakuwa kansoko pashel bana mpata dada moya acha kuvala nani kib magique ni kib magique nini aka kaloka na baba mbaka kakolan acha kukavala papa bana tosha mfimbo wao yo imambo bana mupika mfimbo tik tik eko na kidiado na pika kumukongo tik tik ba mamabu bale ba pansoko bana toka mbio bana mpaka kikombe bana mfunika bana sema hapana hauwezi kuvala hivyo wewe ni muuaji gisi umevaa umeua watu umewatongoza watu asubuhi pahali ya watu kuwaza kazini anakuwa wanakuwaza wewe na vitu vyako unakuwa unevivurunga bali semaka bali pika bantu banakudia mu droit chemin normal jubiko impossible jipi mimi kanisa yetu siku moja ni unahubiri Roho Mtakatifu kwa sababu baba jumi shikara na desordre mimi pasha kutumikisha naita dada moja
jipi yake inafika presque umu magoti. Me huku yulu iko mkitofu. Unaona vile beko nafanya hata ma uniforme remarka hata batoto iko murefu kama natoka kunyumba ni murefu me kama anafika mbalabala inafupika tu kama mbona kata fupika abakate anapandisha hiyo jipi anivalia huku chini inapita na pamagoti mambo ya bubu ni muone kwisi juu ya nini technologie de pointe mondialisation. Kama unafia kumondialize nani baimbaji banene bale kama naanza kuimba mondialize kanisa utaria mimi ndio ninakwambia kanisa bele kumekalaka tendance ya busharati tunebuwa una autoriser minaria parce que ndaanza kubiri longo hata mbari ce n'est pas possible juu kama kanisa buleza bukatazwe busharata bukatazwe afu bongo ubwa bulebule utemkataja alafu kasirani alafu kabwivi unajiservir unapata ukalikuta utelikataja vile sasa utelikataja kenye kia mambo kile tunatetemeka kabusharati na mpombe munasema kile akatazo njoo kulanda sisi tutalanda ya uteke hakuna tena hakuna zambi asema tira attention frère. Abraham alilandaka naye kwa Egypt asema huyu aina bibi yangu ni dada yangu ni mloko yangu. Mimi nasema tire attention frère. Sauti ya Mungu iko ya kuheshimia. Haina kucheza nayo hapa. Haina carte. Haina jeu de 6. Haina jeu de dame. Haina scan. Ni sauti ya Mungu. Très important. Ni sauti ya Mungu hii. Ubisome ombea hapo na Roho Mtakatifu. Akufundishe. Inafai kuweka dans votre verre là de vin un peu de l'eau. Mimi nasema bien diminuer. Ne mettez pas l'huile dans le feu. Tirez très attention. Hapana kufurahi kupita na ule mwenye alikuumba. Très important. Très important. Juumu mu Bible, mu Nouveau Testament yote ba Pierre, ba Jacques na ba Jean, Job alikuwa na Ancien Testament. Shishika tafua shimo banasema toowe sa David. Aba biseme Nouveau Testament yote mjima. Hakuna tafua wanasema peko mpaka nakataji. Tulisoma kana mwe 1 Timothée chapitre 3. Unaja pa 1. Utakuta kama mtu anapenda kazi ya mwangalizi ni kazi nzuri. Mais mwangalizi akwe bwana wa Bible mo. Bible ndio mambo ile tunashika recommandation. Mais atushike mbapier banasema hata bale bako nobi bataleta paka Ancien Testament. Tena ni ma exemple ile a ne pas même suivre. Tu kama unamfuatilia David, anawembela hata 100 ton. Jua ya alikuwa na 1000 na banasema Mungu alimwambia kama ulipenda ulitaka kulomba na mwingine nipashe kukupatia. Ambele 100 ton. Benye bade utakuwa majimu kama unataka kulia mavi babibi bawi. Tukina mtu atapenda atire dira kukotea. Frère batakulemba kaja utaria. Mwanamke huko wa mafana uno kuna mali. Na unaoa bibi mwingine anasema ananipata. Mwangalie bantu ba mingi bale balikuwa na bibi mwana wao wa pili. Umwangalie utaona souvent tendance ile pa kwa ule wa pili. Asa kumulisha vuramenu. Tofunge parenthèse. Inafunga di. Turudie kwa enseignement. Nenda. Prolifération des sectes religieuses et autres tendances philosophiques pernicieuses. Frère, attention na hivi bima ouverture bya ma secte. Inakuwa ya mingi. Jobana mimi sikiaga tu moya kanisa moya. Iko no bibi banasema ile makanisa yote mnaona ni mamazehebu. Ouais. Donc ce sont des sectes. Ces temps-là, je n'avais pas bien compris. Je croyais que Abba frère ben Tuzaraou. Mais j'ai compris que il y a aussi les mazehebu et dans le faux là, il y a aussi des vrais. Ouais. Donc il faut discerner, il faut tirer très attention. Mais bon, barikatana d'emblée en bloc, barikatana la c'est non. Ni bantu on alanga. Juu mtu ana na doctrine. Ana na model fixe yake. OK. Juu hata wewe mimi navalaka numero 8. Mais mishi respectaki numero. Bana mimi nasema munileta hata 11. Est-ce que ni vala mzuri? Pantalon yake mtu ashwe numero ya pantalon, ayue numero ya chemise yake. Ça c'est que le visa. Na hata mwi dunia mtu anela na gu. Ouais. Wewe una ni na gu. Au frère, au taweza maisha.
Hautaweza, inafaa kujifixe. Inafaa kujua ke doctrine. Hapana unaikala kwa television. Unasikia paka hiyo unobiri, unabibeba. Unaenda kwa kanisa, unabimwanga. Kesho unasikia msungo unobiri, unabibeba, unabimwanga. Polygamy. Position yako unaibeba na enseigner. Unafundisha na ukani. Sasa position yako wewe ni nini? Uliamini nini? Uliitika nini? Amen. Okay. Mtoto wangu yeye huyu parce que kana komelea nyumba yangu. Wewe depuis milanza kubiraka. Ushakonaka contradiction mahubiri yangu. Je suis ce que je suis depuis. Umkolo significa 95. Mi 95. Mambo ya Mungu. Hauna na tik. Hauna na mark, hauna na form. Bale batoto kwa kwanza. Beko na jie, beko na ria. Papa shikwa kefi. Ashikoza kubiri hivi. Ili anasubira ni kulokota watoto mshangaike. Baba yenu kuna lokota sana. Baba yenu anapasha kwa makila ya tumantundu kiloko ile na baba na mustike. Baba yako ni mustike. Eko nenda kama anaiweka mumai. Bana kala na michi. Bana beba na mandimba. Bana beba na makrapo. Bana beba na baba na milonge na masosis. Biote baba kwa na buchafu. Tu ya nini vile? Kwa na position. Inapasha kuwe normal. Huko bele auya hata zawadi yako. Wewe kuna mazawadi yote. Frère, mtu ana mazawadi yote. Unasikwa na sisi ya kweli. Mais huko na déranger biote bifike kumwisho yake. Ukisema leo unakuwa prophet, hauna na profesa hata mwaka bali kuna leta. Unasunda kuuliza bantu sasa ni numero gani? Anatumikaka wapi? Jo profesa. Ana batoto bangapi? Jo prophet ndio ulipati. Unatoka kwa prophet unakuwa apotre na una na kanisa. Unatoka kule unakuwa pasteur na una ni nini? Mi ba brebi bangu ni ba mmemotoka na mansoko. Ba brebi mbele kusema nini? Kondo bana mchungaka, kondo anikala kuna mkutanishi. Tufunga parenthèse. Ninafunga. Ce n'est pas possible. Haina mzuri. Haina mzuri, iko mbaya sana. Iko mbaya. Iko na tuferi milie. Benchi yetu ba teknolojia. Basi kwanza kufanya bintu frère. Biko na fabrique, Dieu a mis concentration, raisonnement sur ce qu'il fait. Angara pa photo. Muntu mwingine anaanza kushangaza, mnyumba yake anaweka shini teknolojia ile tunafuata, utafanya namna gani? Anaweka foto mkarani yake. Shini angalia benjeni vitu wako nafanya. Shi tunabakila paka kwanza kutafuta 1000 francs. Tumika beba kanisa ya kuweka pale. Beba bakristo wako wale ba 5. Anza nabo mama. Kwa sérieux, tumika shiku moya utakuliaka. Très important. Yesu anabauliza ba Pierre, mimi nituma amkwende na kitu atakimoja. Retour yenu kuje banasema Bwana atupungukiwe na kitu. Na kintu. Seki kule barienda balipata. Utapata frère. Tulizana ikala fashimo. Huko deja na butumishi. Hapana kulokota mahubiri yote. Soma Bible. Hauna na doctrine. Hauna na doctrine juu ya nini? Mimi nitoka mimi katala ni hata kuuliza mshitendaki. Juu ni unobiri nile biwa njobio. Kama wewe unaona bina bio, wewe examiner. Bili biko bya kweli binakusaidia. Beba. Bili ya bibaya tupa. Ndio binegala hata msamaki bale banakokotaka mule makini. Hasta beba na kiula inde nakyo kwake. Kiula sare kikuraka atakirusha mmai. C'est ça la vie. Donc tunapasha kwa na position. Très important. Bali nijuaka zamani. Beko nasema au papa Ashizek eko paka vile na makari yake. Niko paka vile. Je me doctrine ya sasa. Ni me sentir très libre très quand important. je parle. Très important. Quand je suis en train de gronder, je me sens comme le mimi akufoka Mr. West. Na mimi hautaniwa Très important. Très important. Donc niko vile niye. Na mimi naichunga vile depuis 88 kemili mjua huyu Yesu. Kufika na leo niko paka na mnamuri. Shitenke kukote doctrine. Frère. Je suis pas vitu ya bule vya mchafu. Batoto bilianza nabo pa doctrine ya kweli. Leo tu mimi nakuwa ya katanga, mimi natembea mu motoka, ndio mimi ni changer. Ndio mimi navala kan coach kabumbafu kan kombo. Ndio mimi ni changer doctrine yangu. Jamais. Ndio mimi nalima mashamba, ndio mimi nafungula masomo. Ndio mimi sasa nigeuke. Ta changer juu ya nini? Ndio mimi nifanye sa msharati. Mimi sio mbeka mkanisa. Mimi ya katanga. Mimi nafanya msharati na dada mu. Mimi nalitunjika mimi. Ce n'est pas possible. Mimi nakwambia haki. Mimi nitembe mimi. Ulile mlekana vile mkanisa. Mimi unahubiri kumbe. Ola kuita papa. Je ne ferai jamais dans ma vie. Je resterai comme msharati pour autoriser. Mais bon, pas autoriser na. Mais ni kwangu msharati pour autoriser. Tama
kama pombe kwako ba iko frère mie mwaji ya 16 ans mimi tembea na $30,000 mimi naanza kubeba banamuke ba 30 ans mimi nafika kwa hotel mimi namungisha huyu kuipa kwa hii mulango huyu kui mimi 17 ans bale bana yo lumumba kulikasi njo mkwaka babia murwali ba mama ba moyo beko na manyumba yabo ata 5 chambres na batoto wake meni ndumba waishi wenda mbara na hollandais memika muntu kabumbafu ka 17 ans beko na nchika mi kuingia kunani kuboîte orke boîte ilikuwa no na enfant no na wow. Mais mimi na nita text buta mimi naingia mi ku hotel ba mimi naingia ku boîte barman bananijua tena mimi sitauza na franga leo nachika mkarne busubuhi banaenda kwa Gerard wangu anabari pa franga ce n'est pas possible aina leo mtu anafuna mbanga se yakatanga nafanya dawa mimi dawa ya nini juu ya makuta njoo ya nini mimi nilikuwa na makuta mimi leo na 20 ans niko na watoto 12 haina mtu sina mtu kucheza naye sina kapapa kama hivi ka parvenu dans la vie moi je fais déjà la vie Milanza kuna 12 bouteilles ya Simba mimi. Ce n'est pas possible. Mimi kala hivi ku comptoir na là pas comptoir. Kama inavala noir ni noir. Kama inavala blanc na Borsalino. Mimi shuko mtu mmoja hivi nakomea mvia ya mateso. Kama mimi kala kule, mimi savala Borsalino. Wewe unaona kama unavala kali kwa macho. Lunette. Mimi kupika lunette tena vie claire hapana fumée ni kwa ça kipofu. Niko napika vikle misha kala kule ku comptoir banaleta Simba nauza nyama banaleta Simba nauza samaki banaleta Simba nauza kalanga banaleta Simba nauza 12 bouteilles shita pepa leo mimi utanyambia nini leo woko nyambia mimi mambo mpombe mimi naanza kuingia ndio mwishambre mimi nafabuelewele mimi natoka mimi na mwachi mimi naingia mimi nafabuimbwa jo leo mimi naambia mambo mwana urudie tena kule macho iliona milima haiwezi kushutuka mabonde mimi sina imbwa wa mimi natapika pengine wewe tu ukukuri yake hauna na kile wewe utapika ile uko parvenu dans la vie. Voulez-vous que je vous parle des choses qui doivent vous choquer? Moi je n'aime pas ça, c'est pourquoi moi je ne blague pas. Comme on a fata loulou, il faut nous ma question, il avait beaucoup de réserves. Ton enfant la parenthèse parce que moi je m'énerve facilement. Ton enfant la parenthèse ça. Ne faut pas déranger les enfants de Dieu. Ne faut pas déranger. Ou jouer avec la parole de Dieu. Tu dois avoir votre doctrine. Ouais. Or que la doctrine c'est quoi? C'est l'entièreté de la parole de Dieu, la Bible. C'est ça notre doctrine. Amen. Tu fais une parenthèse. Tu as déjà 1, 2, 3, 4, 5 versets. Tout qu'on a. Il faut que tu aies très attention. Très attention. Très attention. Ouais. Tout qu'on a Matthieu 24, 24. 1 Corinthiens chapitre 11, 19. Colossiens chapitre 3, chapitre 2, 8. 2 Timothée chapitre 4, 1, 3 à 4. 2 Pierre chapitre 2. Mais tu as fondé la parenthèse. Tu as fondé la parenthèse parce que prédicateur bengi basema mu marché ya Mungu hawezi tu kuanza deja unashimamilia mara moja unaanza kwenda bila kurudia tena kule ulitoka. Unaweza kuanguka unasimama tena unaanguka unasimama, ni marché ya Mungu ndio paka vile kama Beba mbele Hébreux chapitre 6, 4. Mais tu funga tu parenthèse. Tu funga. Beba Hébreux 4. Hébreux 6, 4. Anaseni. Il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés et sont encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. Frère, c'est ça la repentance. La repentance est horizontale et verticale. C'est-à-dire, quand je n'avais pas Biblia ko lulu, kama mimi nataka kutubu, mitakuwa kukuona wewe. Papa lulu unirumie yako. Mimi fanya busharati na Biblia yako. Impossible. Impossible. Joba bana ça il est impossible. Sinaona isema bien. Na bana sema kule il est impossible. Mais question ile tunabauliza bantu bote avant tufunge, mais bale bonasema alianguka aisha kurudia tena anaanza kuanguka. Ndio biko je apota analeta verse. Mimi jibu mtu, kose mtu, mbenge mtu, mais Bible yo ndio inasema hivi. Tufunge parenthèse. Repentance
repentance. Kama repentance ilikuwa teketeke, comment banasema il est impossible? C'est impossible. Frère, unaiba kitu musoko. Uende kwa ule mama unirumie kwa jana. Nini kuiba? Tafuta mijo niliiba. Ushike reaction yake. Mwana mpotevu pala anakuwa kwa baba yake. Ashikombe kwa Mungu. Ashikutubu kula rikuyi. Asile mimi naenda kwetu. Je dirais à mon père, ne m'appelle pas ton fils. Parce que nilikukosea wewe baba yangu, kisha nilikosea na Mungu. Baba yake ndio anasema pana wangu mtoto. Ulikosha kupotea. Mais hivi unarudia kuya baba. Tu vois? Anatubu kwa baba yake, mais wewe unaenda kwa Mungu. Mungu ni umemiriba. Ulimwiba Mungu. Mungu anashangaa aliba nini? Enauza ba malaika aliba nini hapa? Sasa pana shukuru kitu sasa tubuje. Ndio ndio kulurikosa. Tufunge parenthèse tuko déjà kumwisho. Tusha kufunga 24. C'est pas possible. Matthieu 24 verset 24. Haifa kufanya mafanti. Kutakuwa ba Kristo babongo na banabii babongo. Ils verront des grands prodiges. Batafanya majabu yabo Au point de séduire. Batafika na mkipimo cha kukokota. Si c'était possible. Kama inawezekana na bachakuliwa batakokotwa. Amen. Maintenant, vous pouvez aussi vous poser mille et une questions de savoir maintenant ça sera comment. Ouais, ouais. Parce que nous aussi nous les faisons. Tout nous bien batu banapona. Nous séduisons aussi plusieurs. Dès qu'on est tout en garde on aita. Maintenant ça sera comment? Ou les banamuita ni faux, ni bananita ni vrai. Maintenant quelle différence y a-t-il entre vrai et faux? Parce qu'il s'élèvera des faux. Donc c'est-à-dire Yesu alibambia kumwisho ya dunia kutakuwa babantu baivi. Bamitume bakaona inabapitia banasema Seigneur kutakuwa confusion moya, ouais, impossible. Ouais. Confusion impossible. Yesu anabambia en bref mina kokota anasema muchi mzuri mutejua kunini. Très important. Très important. Mutejua ni kumatunda. Donc ule vrai serviteur aina vile yuko nasema njuu yake ni weye. Kuko il y a deux types de discernement. Il y a discernement selon la parole de Dieu et il y a aussi discernement spirituel. Je m'explique. Discernement spirituel c'est quoi? Dieu prophétie. Ile ya bongo, ya mapréjugé, ya juu chikapa nasema ya katangeko na dawa, Dieu unapata prophétie. Pro. Mungu ananiambia ya katanga atakufa, dawa yake imewaka bongo. Ile ni ya bongo. Prophétie mensongère. OK. Sont des faux prophètes. Hii prophétie ya kweli, ya mtumishi wa kweli wa Mungu. Utaona hivi niko naisema mbele ya province alaba et surtout niko monde niko naisema na mimi na kilole yu. Je suis un serviteur de Dieu. Très important. Na Bible nasema l'homme est prophète de lui-même. Mimi najijua mimi na vile nilala mshambri yangu leo, mimi najua vile nilala. Mimi najijua. Bible nasema examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je m'examine, je suis dans la foi. Très important. Là, je ne mens pas. Maintenant, discernement spirituel, ce sont des prophètes, ce sont des songeurs. Que tu peux poser la question. Peut-être, tu sens qu'on y faut, je te conseillerais. Malgré que tu ne pries pas. Kusema Mungu yakatanga yeye huyo. Est-ce que ni mtumishi wako au ni wa shetani? Wewe Mungu unyambia hata kweli. Jo vile niambia kwa watoto wangu. Unataka wabibi, wewe unataka kukoa. Omba hivi Mungu, unyambie huyu bwana anataka kunyoa. Mishi mwichike, tena mishi mkatana. Me we Mungu, unyambie kama njoye, nitafanya maisha yangu ya lote. Mungu anabuzani Mungu atakwambia. Il est le premier type de discernement. Or que discernement selon la parole de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit à propos des serviteurs de Dieu. Bible inasema ni mjua Mungu kwa vrai serviteur. Inamdécrit, inamdétaille na watu wote na bala baombaki. Bana yua caractéristique d'un pasteur, c'est qu'un pasteur peut avoir pour qu'il soit un véritable. Très important. Haina hata watumishi mkanisa. Utamjua que frère c'est un faux frère. À partir ya matendo ni mtu mbaya huyu. Ni mtu ya bongo. Ouais. Mtu ya bongo. Ni msharati. Tena mwivi. Unaona? Apporte un somme à la fin. Est-ce que kuko mateso pale jua kudiscerner vrai na faux? Hakuna. Il temps de la fin. Très important. Mushijiulize mushiteso bazazi yangu ke tutajua je sasa papa mtumishi wa kweli utamjua hapa. Apporte nous sommes à la fin. Un petit mot par rapport à y parti. Par rapport à y parti ni page ma version yangu na nyachi. Ouais. Mimi naambia professeur Lwalaba monde yote mzima. Vile ya Kolwezi monde entier. Na niambia bia kweli sauti ya Mungu kama unaikuria vile iko
aseme wakati mwenzetu alikuwa anaikula ilikuwa amer. Ouais. Mais wakati alitosha aseme ilikuwa siki. Très important. Ilikuwa ni sukari, kwa butamu. Ndio sauti ya Mungu iko nauma. Iko nguvu sana pa kuitangaza mzuri. Mais kama unabaki unaitangaza paka bien. Ouais. Exemple ya mwisho inaisha. Turu moya huyu mtoto wangu pala alikuwa ngariki mtoto. Kuna tunapokea dada moja ku Lubumbashi mkanisa yetu. Alikuyaka kutembea me anakuwa anaprefere kuomba kuna shimu ile temps eko mkolwezi. Na unili niko ubiri anabambia aba na ba frère wetu mwasha kufuaka by defense banani anabambia huyu pastor wewe amuta kwa kana kanisa mnene. Anasema hivi inasaina mama bana nionyeshe. Jo sasa ninaanza kufoka kupita. Me hapa mimi nakuwa kuvumbula ke kumbi hata mwe ba journaliste muko besoin na vérité. Très capital. Bantu bote mina vumbula babababu na bamamabu beko besoin na vérité. C'est pourquoi moi j'ai dit dans mon église rien que la vérité. Mwingine alita papa Samuel Lulu enseignement mzuri mais makari na mpita sana. Njoo itamfanya hata unatembea munjia. Kama unafika kufanya kitu unasikia unapika mpom. C'est ya Katanga. Mimi sina hapo. Ouais. Itakusaidia sana. Très important. Kama unaenda mkanisa mule beko na kuimbia mimbo ya kuflater beko na kuchezea ile uone mbingu macho wewe. Bible aseme Jésus Christ il parlait comme ayant de l'autorité, pas comme des scribes et des pharisiens. Église quoi? Il parlait Mungu mkubwa atawasaidia nini. Non ça sont des pharisiens. Mais notre Jésus unatoka na jasho. Biblia aseme na maombi yake anabeba na fimbo kupiga bantu jasho inatoka baada ya ngara jasho damu inakuwa matoni ya damu. Ce n'est pas obligé. Maintenant église quoi? Moi venu Dikoulwe par numéro 4. Cité Manikao. Numéro yenu quelle question est affiché? 099 71 13 206. Encore 099 71 13 206. Mimi nakushukuru sana sababu mimi nakuona roho yako unasema utakuwa kwa tonani bote unabapokea. Hakuna exigence. Très important. Na numero yangu iko napita kuna mmoja ndete numero ya bongo. Hapana. Ni unaleta numero yangu. Ile siku mnaniita 179 appels. Ce n'est pas possible. Kwa Lobat. Inafunga na kufunga. Mimi nasema bangu watoto les enfants de Yakatanga. Mais papa Lulu mimi nafunga. Mimi nakuwa kuvumbula ke bantu beko na teswa. Nilikuwa nishakusaba na kusaba kumuuliza ile question. Bantu Lulu bote sur 170 mimi napata kama ni 115 ni juu ya kazi biana bianaume. Papa misha kuisha masomo niko deja kazi shina na kazi huyu shina na huyu paka mateso mukini bantu leo na teso sana ba chef bangalie kwa imam. Très important. Merci beaucoup. Hapo tunamshukuru kwa répondre kwa invitation. En tout cas mimi nashukuru sana kwa kuweza kutupatia bahati ya kuambia bale hapa kupata chance ya kuishi. Très important. Mesdames et messieurs, c'était une grande bénédiction de recevoir l'homme du moment, l'apôtre de la nation Paul Ferdinand Yakatanga, représentant les gars des assemblées de plein évangile, le nouveau temple de Jérusalem dans le monde. C'était un grand honneur, un grand privilège de les recevoir sur ces plateaux de Bible ouvertes. Ce ne sera pas la dernière fois, donc nous sommes toujours à l'introduction de la première clé, les noms glorieux de Dieu. On va encore les garder, n'est-ce pas, le dimanche prochain. Question que vous soyez, n'est-ce pas, satisfait et béni. Merci et à la prochaine. Bonsoir.